Naka-video yan, video. Happy birthday to you. Okay, isa pa yung malakas. Sabay-sabay samahan natin ang palakpak. 10. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, ano pong name niya? Kasi po pala ko magkampal eh. Siya po si Christian. Ayan, Kuya Christian, in a count of 3, blow mo yung candle mo. Ayan, pakitulungan na lang po, tita. 1. Wish ka muna. Hindi, mamaya na po yan. Meron po tayo doon. Ano? Oh, blow mo na po yung candle. 1, 2, 3, blow. Nakunan po ba? Nakunan po? Hindi, naka-video. Naka-video. Ah, Diyos ko po, naka-video pala. Isa pa. Asan ba yun? Andre! Okay, isa pa Kuya Christian ha. 1, 2, 3, blow. Nakunan po? Okay na. Nakunan na! Ay, isa pa po kailangan po kasi mabuo siya. Hindi po siya makukunan. Nakunan po ba? Ah, nakunan ba? Isa pa ha, para mabuo na. Damihan mo pa ha. Ah, isa pa ha. 1, 2, 3,